Hey everyone, my name is Rama Fitra. 1 month ago, my teacher gave me some tasks about presentation or giving talk, and now I will give you information with the theme is e-cigarette or vape safe to the body? This morning I rewatched video about e-cigarette on YouTube, and the video is like this. Apakah kalian tahu bahwa sebanyak 90% perokok menyesal merokok dan sebanyak 80% perokok pernah mencoba untuk berhenti minimal 1 kali? Namun, sangat sedikit yang berhasil berhenti dan ditarik kembali oleh nikotin. Adiksi fisik dihasilkan dari nikotin dalam bentuk kebutuhan akan asupannya. Selain itu, ada pula adiksi psikologis yang contohnya adalah di saat seorang perokok merasa tidak lengkap kalau minum kopi tanpa didampingi oleh rokok. Adiksi psikologis yang didampingi dengan adiksi fisik tersebut menggagalkan banyak orang meninggalkan kebiasaan merokok. Jika tidak ada bantuan seperti nikotin patch, gum, ataupun hipnotis, dan kegagalan tersebut sangat disayangkan. Vape adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan pengalaman mirip merokok yang memproduksi bukan asap, tapi aerosol yang dihirup oleh penggunanya lalu dihembuskan layaknya rokok. Namun, tanpa tar maupun bahan kimia lainnya yang terdapat di rokok. Lalu, apakah vape merupakan alternatif yang mereka tunggu-tunggu? Jika kalian sudah menonton video kami yang sebelumnya mengenai rokok, kalian pasti tahu bahwa merokok melibatkan pembakaran tembakau dan beberapa bahan kimia lainnya, dan membuat penggunanya kecanduan akibat kandungan nikotin di dalamnya. Asupan nikotin yang sangat dicari ini bisa digantikan dengan vaping menggunakan cairan atau liquid yang mengandung nikotin demi mendapatkan tingkat kepuasan yang sama, dengan aktivitas menghirup dan menghembus yang identik dengan merokok. Salah satu perbedaan merokok dengan vape adalah vape tidak melibatkan pembakaran tembakau. Vaping melibatkan proses mengubah suatu cairan tertentu menjadi suatu aerosol, namun tanpa harus menghirup tembakau dan ribuan bahan kimia lainnya yang kita dapatkan saat merokok. Walaupun tidak sepenuhnya, hal ini mengurangi risiko kerusakan terhadap paru-paru dan jantung. Liquid yang digunakan pun umumnya hanya mengandung propylene glycol dan vegetable glycerin, suatu bahan kimia yang kita sering temukan di makanan dan obat-obatan, dan sudah disetujui penggunaannya oleh Food and Drug Administration. Terlepas dari fakta bahwa terdapat risiko bronkiolitis atau sering dikenal dengan sebutan popcorn lung dan beberapa penyakit lainnya, forum di seluruh dunia mengklaim banyaknya orang yang berhenti merokok sepenuhnya dengan transisi ke vaping dan bahkan mengklaim merasa lebih sehat dari di saat masih merokok. Perlu kita ingat bahwa walaupun vape diciptakan pada tahun 1963, vaping baru mulai dikenal pada tahun 2001 dan tidak ada konklusi yang layak untuk menyatakan efek jangka panjang untuk vaping. Untuk sekarang, vape memang dianggap sebagai alat yang berpotensi karena resiko kesehatan yang jauh lebih rendah dari rokok. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dengan penggunaan vape mungkin adalah stigmanya, di mana masyarakat cenderung tidak bersedia berpikiran terbuka mengenai vape karena menganggap vape sama dengan merokok, dengan menghirup dan menghembuskan asap, dan tidak bersedia menerima penjelasan bahwa yang mereka kira adalah asap ternyata merupakan aerosol bebas tembakau maupun tar. Kami sama sekali tidak mendukung maupun mencegah kalian dalam menggunakan alat ini, karena kami mempersembahkan fakta-fakta ini dari sisi kesehatan dan gaya hidup untuk dijadikan pertimbangan bagi kalian yang berniat berhenti merokok maupun mempunyai pandangan tertentu terhadap penggunaannya. What do you think about that video? Do you agree with the opinion? In the video, explain vape can reduce risk of damage to the lung and heart. And also many people can stop smoking and transition to vaping. But it hasn't been found a reason vape is safe for the body. yes, she is right. And yesterday, I found news about vape research from Jakarta Post. From Jakarta Post, new study finds e-cigarette may cause similar damage to the arteries as tobacco cigarettes. Thursday, April 13, 2020. New US research has found that smoking e-cigarette could cause the same damage to the arteries and blood vessels as smoking traditional tobacco cigarettes. Carried out by research at Boston University School of Medicine, the new study looked at more than 400 men and women aged 21 to 45 who were free of heart disease and any heart disease risk factor. The group included 94 non-smokers, 285 tobacco cigarette smokers,
52 dual smokers who use both tobacco cigarette and e-cigarette, and 36 e-cigarette users who were also cigarette smokers. After measuring participants' blood vessel functions, the researchers found that participants who had switched from cigarettes to e-cigarette and those who were dual users had arteries that were just as stiff as the traditional cigarette users. The researchers also found that the cells that line the blood vessels, called endothelial cells, were equally damaged in all of smokers, no matter whether they smoke e-cigarette, tobacco cigarettes, or both. The findings, which were published today in the Journal of the American Heart Association, also revealed that traditional cigarette smokers, including those who smoked them in conjunction with e-cigarettes, were more likely to be older than those who only use e-cigarette or who didn't smoke at all. E-cigarette users were more likely to be younger, male, and white. Many people believe e-cigarettes are safer than combustible cigarettes. In fact, most e-cigarette users say the primary reason they use e-cigarette is because they think e-cigarette pose less of a health risk, said study author Jessica PhD. Meanwhile, the evidence from science study is growing that e-cigarette might not be the safer alternative to smoking traditional cigarettes when it comes to heart health. Our study adds to that evidence. Stiffening of the arteries can cause damage to the small blood vessels, including capillaries, and put additional stress on the heart, all of which can contribute to the development of the heart disease, continued Jessica. The endothelial cells from e-cigarette user or dual user produce less of the heart protective compound nitric oxide compared to non-tobacco users. Their cells also produce more reactive oxygen species, which cause damage to the part of the cell such as DNA and protein, Jessica says. Our study results suggest there is no evidence that the use of e-cigarette reduce cardiovascular injuries, dysfunctions, or harm associated with the use of combustible tobacco products. The research adds that further research is now needed to investigate if vascular damage from e-cigarette change over a longer period of time. Life is choice. You can choose health or seek for your life. The choice is yours. Thanks for your attention. See you.